Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons la conjugaison, le passé composé des verbes usuels. الماضي المركب للأفعال الأكثر استعمالا ولا المستعملة عادة. Usuel هي qui sont utilisées habituellement. D'accord? Passons maintenant à j'observe et je découvre. J'observe et je découvre. J'ai fini mon livre. Vous avez bien profité de vos vacances. Nous sommes allés à la Koutoubia. Il est parti ce soir. J'ai fini mon livre. أنهيت كتابي. Vous avez bien profité de vos vacances. استفدتم جيدا من عطلتكم. Nous sommes allés à la Koutoubia. نحن ذهبنا إلى الكتوبية. Il est parti ce soir. لقد غادر هذا المساء. Je manipule et je réfléchis. أتحكم وأفكر. Souligne les verbes, indique leur groupe. سطر تحت الأفعال ما هي مجموعتهم. شنو هي الجروب ديالهم؟ واش بروميير ولا دوزيام ولا تروازيام جروب. نشوفوا les verbes اللي عندنا هنا في لي فراز. J'ai fini mon livre. شنو هو le verbe اللي عندنا هنا؟ هو fini. le verbe finir. نسطروا عليه بعدا. Vous avez bien profité de vos vacances. Le verbe c'est profiter. Nous sommes allés à la Koutoubia. Le verbe عندنا هنا هو aller. Il est parti ce soir. Le verbe partir. D'abord غادي نشوفوا الجروب ديالهم. ها هما fini deuxième groupe, profiter verbe du premier groupe, aller troisième groupe, partir troisième groupe. De combien de mots sont-ils formés? Lesquels? يعني هاد les verbes de combien de groupes sont-ils formés؟ مكونين بشحال من كلمة. هذا j'ai fini. Avait profité. Sommes allés. Il est parti. يعني ils sont composés de deux mots. جوج كلمات. كاين هذا وهذا. هذا l'auxiliaire avoir et le participe passé. L'auxiliaire avoir, le participe passé. هذا l'auxiliaire être avec le participe passé. L'auxiliaire être avec le participe passé. D'accord? Ils sont formés de deux mots. مكون بجوج كلمات. Avoir plus le participe passé ou bien être plus participe passé. À quel temps sont-ils conjugués? في أي زمان راهم صرفين هاد الأفعال؟ شنو قلنا؟ Ils sont conjugués au passé composé. D'accord? Ils sont conjugués au passé composé. يعني في الماضي مركب. Mets les phrases A et D à la première personne du pluriel. Que remarques-tu? قالك دير الجملة A و D في la première personne du pluriel. في nous. وماذا تلاحظ؟ نشوفوا la phrase A. شنو فيها؟ هي j'ai fini mon livre. شنو غادي نقولوا في nous؟ nous غادي نبدلو غير le participe passé. غير l'auxiliaire plutôt. j'ai شنو غادي ترجع في nous؟ Nous avons fini. Ou la phrase D, il est parti ce soir. Il غادي نبدلوها بنو. شنو غادي ترجع؟ Nous sommes partis ce soir. يعني l'auxiliaire être كنديروه في la première personne du pluriel هي nous. Nous sommes partis. دابا غنكتبوها وغنشوفوا شنو غادي نلاحظوا شنو كيتغير. ها هما nous avons fini. Nous sommes partis. هنايا شنو كنلاحظوا؟ كو remarques-tu شنو كتلاحظ؟ nous avons fini. هنايا le verbe finir il est conjugué avec l'auxiliaire avoir بقى هو le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. ما كيتبعش le sujet ديالو في le genre et le nombre. كيبقى هو fini i كيما j'ai fini i tu as fini i il a fini i nous avons fini.
اي يعني الاخر الترمينيزون ما كيتبدلوش. علاش؟ لحقاش لو فيرب il est conjugué avec l'auxiliaire avoir واخا يكون لو سوجي féminin. داكوغ؟ هنايا nous sommes partis. هنايا le verbe partir il est conjugué avec l'auxiliaire être. والافعال اللي كنصرفوها مع être il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. بحال دابا هنا nous الا كانوا هذا لو سوجي nous féminin كنديرو nous sommes partis كنديرو لها اس يعني او ديال الفيمينا و اس ديال البلوريال كنكتبوها كامله هكا مشروكه. ياك الا كان لو سوجي ماسكولين nous sommes partis كنخليو غير اي وكنزيدو لها غير اس. هاد الاو ما كنديروهاش حتى كيكونوا هادو كنعرفوهم بانهم فيمينا. داكوغ؟ يعني les verbes conjugués avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. داكوغ؟ هادشي اللي كنلاحظوا. غنكتبوها. هاهي les verbes conjugués avec avoir ne s'accordent pas. Avec être, ils s'accordent en genre et en nombre. D'accord? هنايا السؤال الخامس قال quelles sont les terminaisons du participe passé des verbes du premier groupe et du deuxième groupe. شنو هما les terminaisons ديال premier ou deuxième groupe ديال participe passé. قلنا البروميير جروب كتكون عنده او اكسون بحال في لا فراز اللي عندنا في لا فراز بي. لو فيرب بروفيتي هذاك سي ان فيرب دو بروميير جروب عنده او اكسون. vous avez profité. les verbes du deuxième groupe كتكون عندهم اي بحال j'ai fini j'ai choisi. داكوغ؟ انا كتبتها لكم هنايا. بروميير جروب هي لي تيرمينيزون ديالهم. دوزيام جروب كتكون عندها اي. passons maintenant à je retiens. je retiens rappel يعني تذكير كيذكرونا بشنو هو التعريف ديال passé composé. le passé composé indique une action achevée au moment où l'on parle. الماضي المركب يدل على فعل انتهى في الوقت الذي نحن نتكلم فيه. دابا حنا كنهضروا على شي اكسيون اللي ديجا دازت في الباسي وتسالات. بحال كنقول بحال دابا نقول جي فيني مون طرافاي يعني ساليت الخدمه ديالي. دابا انا كنهضر وراني مساليه الخدمه ديالي يعني ديجا ساليتها. هذاك سي اون اكسيون اشوفي au moment où l'on parle. دابا راني كنهضر عليه mais j'ai achevé mon travail. صافي. au passé composé في الماضي المركب le verbe conjugué est formé de deux éléments. داكشي اللي شفناه في التمارين كتكون مكونه من جوج ديال العناصر l'auxiliaire avoir ou être au présent et le participe passé du verbe conjugué. exemple on est entré. هذا le passé composé. il est composé de deux éléments l'auxiliaire être au présent plus le participe passé du verbe conjugué. Ça fait. Il a réagi. l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Les verbes du premier groupe ont un participe passé en e accent. هادشي اللي عاد شفنا دابا عاوتاني قالك شنو هي لي تيرمينيزون ديال لي فيرب du premier groupe au passé composé. قلنا هي e accent. Les verbes du deuxième groupe ont un participe passé en i. بحال j'ai fini اللي شفناه في la première phrase. Quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. D'accord? ملي كيكون le verbe participe passé مصرف مع être, il s'accorde en genre et en nombre. يعني كيتبع le sujet ديالو إلا كان féminin ولا pluriel. D'accord? كياخد لي terminaisons. هما نشوفوا les exemples اللي عندنا. هيا je suis arrivé. دابا je suis arrivé هذا le verbe arriver مصرف مع l'auxiliaire être. إلا كانت une fille اللي كتهضر غادي نديرو e accent ونزيدو لها e. je suis arrivé. إلا كان ولد نقولو غادي يقول je suis arrivé وما غاديش يدير لك ما غاديش يدير e ديال féminin. d'accord? la même chose pour nous. nous sommes arrivés. nous sommes arrivés. إلا كان le sujet masculin غنديرو e accent s. كان le sujet féminin
غادي نديرو E accent ES. Le E ديال féminin, le S ديال pluriel. Ils sont arrivés, elles sont arrivées. هيا ils sont هادو ce sont des garçons. كنديرو غير E ونزيدو لها S ديال pluriel. Elles sont arrivées. Des filles غادي نزيدو لهم E ديال féminin و S ديال pluriel. D'accord? يعني les participes passés qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre. هاد القاعدة هادي خصكم تضبطوها وتعقلوا عليها مزيان. Quand le participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, il ne s'accorde généralement pas avec le sujet. ما كي s'accordaش مع السوجي. بحال جي فيني إلا فيني هيا واخا بنت هنايا واخا فيمينا ما درناش الأو ديال الفيمينا. علاش؟ حيت افوار l'auxiliaire avoir. لا ميم شوز هنايا هيا elles ont fini يعني واخا فيمينا بلوريال ما درناش الأو والاس ديال الفيمينا بلوريال لحقاش مصرف مع l'auxiliaire avoir. Quelques verbes du troisième groupe se conjuguent au passé composé comme les verbes du deuxième groupe. Il est parti. Exemple, il est parti. Le verbe partir, c'est un verbe du troisième groupe. ولكن ملي كيتصرف في le passé composé, le participe passé ديالو كيكون بحال fini, بحال deuxième groupe. Le verbe aller est un verbe du troisième groupe. هادي باينه ديجا شفناها في لي جروب ديال لي فيرب. داكوغ صافي حنا سالينا دابا لا باج 32. ندوزو دابا لا باج 33 نكملو لي زيكزارسيس ديال passé composé. Maintenant, nous sommes sur la page 33. Les objectifs. Objectif, savoir conjuguer au passé composé les verbes usuels. شنو هو الهدف ديالنا من هاد الدرس ديال الكونجوغيزون؟ هو نعرفو نصرفو في الباسي كومبوزي الافعال المستعمله عاده. D'accord? Je m'entraîne. Souligne le participe passé des verbes du premier groupe. قالك سطر على البارتيسيب باسي ديال البروميير جروب. غير بروميير جروب يعني خصنا نعرفو لو فيرب واش بروميير ولا دوزيام جروب ولا تروازيام. Je m'entraîne. Elle a acheté des souvenirs dans un bazar. هنايا acheter. C'est le verbe acheter. Il se termine avec ER. Donc c'est un verbe de premier groupe. غنسطرو عليه. Ça fait. Tu as fini ta randonnée. Fini. هذا c'est un verbe de deuxième groupe. C'est le verbe finir. ما غاديش نسطرو عليه. Ma sœur est sortie de la gare. هنايا sortie. Participe passé. Le verbe sortir. C'est le verbe du troisième groupe. ما غاديش نسطرو عليه. حنا بغينا غير premier groupe. Vous avez respecté les conseils du guide. Respecter. هذا c'est un verbe de premier groupe. Le verbe respecter qui se termine par ER. Nous avons établi un programme d'excursion. هذا est le verbe établir. C'est un verbe du deuxième groupe. ما غاديش نسطرو عليه. شنو قالك هنا؟ donne le participe passé des verbes suivants. حنا غادي نعطيو دابا البارتيسيب باسي ديال هاد لي فيرب. عطينا réagir, partir, voyager, rougir et marcher. هذا réagir شنو غادي يكون عنده البارتيسيب باسي؟ réagit avec i. هنا partir حتى هي avec i. parti. voyager de premier groupe كتكون عنده e accent. voyager غنديرو voyager e accent. rougir غادي نخليو لها غير i. rougi. marcher e accent. D'accord? هاهما réagir réagit. partir parti. voyager voyager. rougir rougi. marcher marcher. Ça fait? هنا je m'évalue. Conjugue les verbes au passé composé aux personnes demandées. Choisir عطينا نصرفوها مع tu, vous ou on. Choisir شنو نقولو مع tu? Tu as choisi. يتصرف مع مع l'auxiliaire avoir. Vous
vous avez choisi. كنبدلو غير l'auxiliaire كنصرفوه وكنحتفظوا بلو participe passé. On a choisi. D'accord. ها هي. même chose هنا عطينا caché نصرفوها مع elle و je و il. caché هذا c'est un verbe du premier groupe يعني le participe passé ديالو غادي يكون e accent. elle هذه elles ont caché. ça fait ها هو هنايا هذا c'est un sujet pluriel féminin pluriel تصرفناه مع avoir et ne s'accorde pas. شتي ها هو ما تاكورداش ما درنالوش الاو والاس ديال الفيمينا بلوريال. غنصرفوه مع جو عاوتاني جي كاشي. جي كاشي. شنو بقى لنا il a caché. grandir le verbe grandir. Nous avons grandi. Ils ont grandi. Tu as grandi. Tu as grandi زعما كبرتي. Le verbe dormir. Tu as dormi. Ils ont dormi. Vous avez dormi. هنا قالك recopier les phrases en conjuguant les verbes au passé composé. Attention à l'accord. هنا غادي نصرفوا هاد الجمل غادي نعاودو نصرفوهم في الباسي كومبوزي هاد الافعال وغادي نشوفوا لاكور الا كان البارتيسيب باسي مصرف مع اتر غادي نديرو لاكور. بحال هنا tu arrives à l'heure pour la visite. انت جيتي في الوقت للزياره. غادي نصرفوها في الباسي كومبوزي. arriver غنصرفوه مع اتر. tu es arrivé. ياك وغنديرو هنايا entre parenthèses le e ديال فيمينا لحقاش هادي ما عرفناش دابا حنا واش فيمينا ولا ماسكولا. صافي الا كانت فيمينا غادي نديرو arrivé e accent e. كان ماسكولا نحتفظوا غير بلو e accent. هنايا بي ils réunissent leurs efforts pour expliquer la découverte. يعني كيستجمعوا القوى ديالهم باش يشرحوا لنا الاكتشاف ديالهم. داكوغ. ils réunissent هذا c'est un verbe du deuxième groupe. le verbe réunir غادي نصرف مع avoir. ils ont réuni غادي نديرو ils ont réuni ياك اي غادي تكملوا لا phrase leurs efforts pour expliquer la découverte ياك. هنايا مع avoir ما غاديش نديرو لاكور واخا هنايا عندنا البلوريال. j'encourage les enfants à prendre en photo les monuments. كنشجع الاطفال باش يصوروا لي مونيمون المعالم التاريخيه. شنو غادي نديرو في الباسي كومبوزي encourager هذا c'est un verbe du premier groupe. غادي نديرو j'ai encouragé شجعت. صافي ها هو غادي تكملوا نتوما لا phrase j'ai encouragé les enfants à prendre en photo les monuments. elles entrent dans le musée. هن يدخلنا للمتحف. دابا غنديرو في باسي كومبوزي elles sont تصرف مع être elles sont entrées ياك. هنايا غنديرو لاكور. هنايا قالك اتونسيون على لاكور. ها هو عندنا هنا لاكور entrée غادي نديرو لها الاو بعدا ديالها ديال بارتيسيب باسي. غادي نديرو او اخرى ديال الفيمينا حيت عندنا ال
au pluriel غنزيدو الاس. d'accord dans le musée. صافي ملي كيكون عندنا لو بارتيسيب باسي مصرف مع اتر ضروري كنردو البال لاكور. صافي بهكا نكونوا كملنا لي زيكزارسيس ديال باسي كومبوزي. على بروشين سيونس ان شاء الله.